song TMB News and Entertainment Channel tai Northeast and Political TV ni tini ni live broadcasting tabuk egloge no chole ui tongo norok nai tongo tini ni kok bothoma wngkha je Christianity by Tripurani culture ni bisingo tamo halok tong je খ্রিস্ট ধর্ম বাই ত্রিপ্রাসারনি কালচার hukumu mukumu tamo halok tong abono tei seng kisa koglamo phailesa tini sin logi tongo borong monangsar kirit kisma ke takhoro bukhro seng nai tongo tabu TMB News and Entertainment Channel ni live talk show live streaming sajingo kisa problem mungi thangka tam humale belai urgent kaise call khaiba bai abo attend khaina bagai siri tini nograi bo attend ma tongkha ma khaika ke takhoro bukhro ni silajen thang tongmani tripura haste ni tripura sarokni খ্রিস্ট ধর্ম বাই hukumu mukumu ত্রিপুরাসারকনি কালচার ni bisingo tam halok tong obonote kisa silajen bukhago thanglainai ke sarno pulan lamsogo te khulbasa khulumui teisa 3 February 1 tarik khaka hamya pari bidison sab tai ninio je TMB News tai Entertainment Channel Northeast and Political TV ang belai ki tongthoka apungsang dibo katopeyo belai hambai culture abo culture इंग्रजी शब्द सिनी कगुरबा हिंके रायदा चामानी तंगमानी खलाइमानी कायसा दफानी बसंगनी रायदा किन्तु ओ जे कालचार आबो जे ग्रीक नि कक थेके अंकरी फेमानी बाय दाल बिदाल मिनिं खायो तामखो जे कालचारो जे किसिसा सिजाक नुजाक खाइमं तमं रंग बिसिंगो जों साइमानो साधारण एक एग्जाम्पल रमदे आगे रबे सिनी बरफ चुआक नंगो चुआक नंखे तामो पयला अक्रानो खुलुमै चुआक नंनानि चेंगायो आबो बेलाय मानि लैमानि रमदे ताबो हयतो जों बसर गोतालनि जों जतनो साथाय सबै जों खुलुमनायो आबां चालायो এই অমুক রাইডা অমুক কালচার কেসিনি কানমানিব কান বরফ চামানিব চা বরফ একে সিনি তাংমানি দাবো ন जों दा बरफ न অমরক সিনি কালচারनि बिसिंगो बेबा खबजाक फेबा कालचार सिनी दफानि सिनी मंगनो फुनुगु ताइ सिनी तमुं सामुं संजे खलाइमानि आबनो कायसा बुइनो बो फुनुगुइ बुइबो खापां स्राङै आबनो नायथक जागो किन्तु तामगुइ बाहायके अ कालचार कालचार किन्तु बनो इंग्रजी नो ट्रांसमिटेड माने तमो कायसा तेगसे जागाव आबो हाबिरिउ रमनि सिनी कक जों कक सावो इनके सिनी कक बाय जों तेगसिन थानि सिनी स्टोरी ताइ सिनी जे नर्म्स दंमानि दफानि आर तांगुइ अ कालचार दरकार बा अ रायदे तां दरकार कारण सिनी बरलो कायसा तेगे साबै चामानि तंमानि कानमानि गोरोंलाय दंलायो ताइ जों आबोनि कायसा मिनिं सिन दङ रमनि ताबो सिनी बरक दफा बरिरक आगि रिसार्च हरो जतन रिसार्च हरो गचलारक माके गामसा कान जतन कान फेमो आस्ते आस्ते ट्रांसमिटिंग थाङो काय माने एक कथा तेरेसांके सिविलाइजेशन थाङो माने कासावै तेबो हाकचलो उसुगो कायनाय इसा जुदां थाङो कालचार का कायसा चेंज दो
chen sumphano kaisa ozon tongo bini romdi tabo agi sing berirok ya school drop rigane kano kitabon pore aste aste ke ya phatak laijak tabo ka ha saljak rigane borok phano ei engke 120 pudi pujan kano ba gamsa kano tabo kisa kolok kanka tabo kintu arobo suit pen kano abe english tongi omoro ka culture aste aste abo civilization thango tore logi thango বিভিন্ন কারণে তাও ফেরি এই বিদেশ ধর্ম দুইনি ধর্ম তুমি নাই সিনি তিপ্রাসা বা বরফ দফানি যে কালচার দেরাখা শীতরাখা কলবি থাঙ্কা বা বাক্সাহন কমাই থাঙ্কা আগ কক আংবুখানাও কিসে কিসা ককরে যারা যে সানের বরফ বিনি সীমা যতি বরফ সাও বন বেলে হামবাই কারবর যতটুক বুঝি লেখা সাইমান কা কালচার তামো আছে যতি বজে সাইমান কা সাই খনার কা আং খাবাই বংনো হামবাই রো তামকে রিয়েল তাবু বিদেশ ধর্ম তামনো বিদেশ ধর্ম হেন जों ताम बुझो ख्रिस्टियान विदेश धर्म विदेश माने आबो गुबुन दफानि धर्म फेबो मुइखौ नारदि ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्ट के सिनि एशिया महादेश से आसायो दो जिसु आसाय फ्रु कथाम कन्टिनेन्ट दङ एशिया यूरोप आफ्रिका एशिया ओ से जिसु आसायो जिसु ख्रिस्ट मुं फारजागै मुं तै फाइका ख्रिस्टनो जे रोखथानाय पयट फायनाय के ख्रिस्टियान थांगा ताबो फाइदि साबो बजरा विदेश धर्म सपाय तबे हिंदू धर्म ले सिन धर्म दिबा अब सिन धर्म या আবো ত্রিপুরা ব সময় সকায় 1300 থেকে 1800 সেঞ্চুরিও শ্রী ত্রিপুরা হও দন্নমাণিক্য ব 1490 থেকে মানে 1490 এডি টু 1515 এডিও হিন্দু ধর্ম তুই ফিকা আবনা গেছেন হিন্দুয়া হেগে শ্রী বুবাগ্রা হানি বুবাগ্রা कुसुम कुसुम जे और दफा हदा खाई मणि जों हिंदुया और हिंदू गुबुन दफानिसै तब जों हिमानो वान साराव ताय गुबुन आलका जाद्रक इंडियानि दा जों सिनि हा 184 हा बोबाग्रा मुरबी थांगा पाइथाक वीर विक्रम माणिक्य महाराज एका ओ जे हिंदू धर्म धर्म मानिक स्तूप है बोले एंगे विदेश माने बुनी धर्म के हिंदू तो बुनी धर्म बोले हम कैसे कक एंगे तब धर्म मानिक जखन 1490 बो ओ हिंदू धर्म तुखा आगे किंतु सिनी मतायनि कोनो मंदिर करी टेम्पल करी आंगलो तुबुई ताम फेंका त्रिपुरेश्वरी टेम्पल 1501 एडिउस तिसाका उदयपुर 1501 माने 1501 एडिओ बेसे बालयको दन्नमाणिक्य और त्रिपुर मतायाबो सिनि मताया अब दन्नमाणिक्य हुसेन सर चबाख्लाई चट्टग्राम स्तूपायो गाबो निनि धर्मया निनि मताया अब हिस्टोरी साइट मुताबिक हे एंगे तबु रमदी सिनि त्रिपुराओ जे दन्नमाणिक्य ओ मताय तुबिनाय बिनि जत रायदा सिनि बिसिङाव दायरे फैया तेब साना दंखो राजानि हिस्टोरी बोबाग्रानि
Tahu je bubagraro topi thublai mani bono rajposak hono abo sini pusagya abo thuruksa singke sini simple rino pakori soro tai sini kono kotai kolok tabo je bubagra je chumuinai photo onek jaga nugusen abo actually sin dresya abo muslim rongsi muslim rajaroni চান্দুয়া মন্নর বুড়ো বুঝি এই যে চান্দুয়া রি সঙ্গে মানে আর চান্দুয়া মুসলিম থেকে সে ছপাইও চান্দুয়া চান মানে তাল দোয়া মানে প্রার্থনা আবার থুরুসার সে চান্দুয়া আবার বং আর চান্দুয়াও তোনাই দি তাল বং চান্দুয়াও আবার ব্যাপক অ্যাডপ্ট হইতে ভিগা আবার সিনিয়া সিনি কানমুং করিখা তাও সঙ্গাগি যে কানমুং চুমুং রোগ থ্রুক থ্রুক কামাই থাকা আর এই যে তাম তাম খুলমাগি আর কিসব ব্যাকগ্রাউন্ড মাথা নাই সিনি পয়টো তাই প্র্যাকটিস সিনি বুকুং বারক ত্রিপুরা হানি দফারক সং তৈমা খুলমো তৈমা মাইলুমা তৈমা মানি তৈনি মতাই হানি খুলমো মাইলুমা মানে পাথর চিকন চিকন মাইলুমা আবার খুলুমো তাই সিনি দফানি বিসিঙ্গ রিলিজিয়ন ধর্মনি মুই কোন টেম্পল করি মন্দির করি আগে মন্দির টাঙ্গিয়া जों फलानो खुलुमो आत्ता কিন্তু হিন্দু ধর্ম 15th সেঞ্চুরি ফাইনাই বেবাক ও হিন্দুনি যে ট্রেডিশন মন্দিরটি সালাই মারক আগে হানি মূর্তি তাই খুলুমারক আও বেবাক সিরি বিশিগ হাবইনাই আরো গেছেন বেবাক মনক জাগি থাंबैखा আবা আন্তজে বুঝিয়ে সুচিয়া হিস্টোরি যারা সাইমিয়া বড়নি হিন্দু ধর্ম जों হিন্দু উই আর নট হিন্দু जों एनिमिस्ट माने जों पन्टक राखारो आत्तानो खुलुमो फलानो स्पिरिट वर्शिपर अमुक सेन हिस्टोरी ताबुक जों तिरो ए 15th सेंचुरी যখন হিন্দু ধর্ম ফাইগা বালুই থাঙ্গা তাবো নাইবা 93.6% বেবা হিন্দু ताब ख्रिस्टान नि फाइगया बरके 6.4% त्रिपुराव दं गाबोन बागै ख्रिस्टान तो फाइमानि 1938 फाइव बांग्ला होनो बनो 38 न्यूजीलैंड बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी बरक से एमजीएड नो पाठगिनाय महारा बुबाग्रा बाय मालाय मायं बखरगो कासाई बेरायलायनाय तब अरुंधति नगर आगरतला टाउन सेकां पुलिस लाइन गाना आरो हा बागेरु अरुण मिशन फ्लाइदि तामखे डाक्टर स्कूल फ्लाइदि हॉस्पिटल डाक्टर तैनाय हॉस्पिटल फ्लाइदि ता स्कूल फ्लाइदि 1932 किंतु आनी दो फानि बिसिङाव ख्रिस्टियान ककटा सादि आबायके माना खायजाक बबो यार खाजाक इवेन किरीट विक्रम प्रदुतनि बुफा बिनि बाबुनि कालिबारि कैसा बाइबल रेमा दं आ बाइबल ताफान दं खूब कटमा सोंदि बिन बसाला दं हबले सिनि बुग्रा प्रदुत सर बसाय माने आबा इक्लै बुबाग्राबा यार खावैनाय हालक रोङैनाय ख्रिस्टियान धर्म हापाखिया बुफुरु 1938 কিন্তু হিন্দু ধর্ম হাপাকে বুফুরু প্রায় 1490 তার মানে 15th সেঞ্চুরি নাইদি খ্রিস্টাননি সিগাংসে হাপাকে হাবইনি তামগেছিনি বড় রিসা সলিয়া ব্লাউজ কানকা ধুতি কানকা বাংলা গান সব দেখিয়া কীর্তন থাইকা হানি মূর্তি তাক খুলম দেখিয়া আও সিনিয়া ও গড়িয়া বহাইনো अब तमा गोरिया आग्यां मणि फिक्या जमाते रखे बखरमान फैकेपो देबरमान के वाथपसि मानफो निनी
yang Chomponogoro Saptang Rupini Shonki Yatek Manpo Albor Yatek Wese Gode Puja Clay Senke Wathop Kai Puja Clay Jomati Runke Pitoli Bokrok Namine Puja Clay Our senior our 15th century ni Polish Phobia এই যে 14 দপ্তর ছাও 14 দেবতা আবশ্যিনিয়া আর সাব লক্ষ্মী সরস্বতী মাংস বুমু আবার থুমুই নাই 14 মত ইসলামে 14 দেবতা তা খয়ের পড়ো আঙ্গু মানি বিকা হিস্টোরি শুনে ছাও ইতিহাসে সবচেয়ে রিয়েল কক নং বানুগু ছামই চলিয়ে কিরি দে বুরমা আং বানুগু সেয়া মো হিস্টোরি ছাও 15th century কক আবনো খ্রিস্টান ধর্মনি সে সিগাং হিন্দু ধর্ম 15th century ফাইকা কিন্তু খ্রিস্টান কে 20th century च हापै जे साबो सगां फाइनाल लु दुगि जा फैगारो सिनि रायदानो देरारखा आवान सुनांथन त्रिपुराहानि सिनि दफानि लिडार धर्म करंरक रायदा करंरक जों बर देरार बजागा देरारखाबा प्राय निनि 60-70 सिनि बर बाक्सा सिनि आं रिगरे बरस कानलिया রিতামা বন্ধ হয়ে গিরিকা সারি কানে চেঙ্কার জনতা সারি কিন্তু খ্রিস্টান লোক ভাই 1972 থেকে তৃতীয় খ্রিস্টান হাবকাতির প্রভু আবার পর থেকে যে রিগনাই এই যে রিসা আংনো রিসা ফুয়া হমতাবো আর রিসা আগি যাত্রা পশ্চিমী যে পাকড়ি সরি মশালাই তাই বইলেও রিসা চলিয়া আবার কামানা তাইল দোহা 1992 त्रिपुरी ख्रिस्टान कन्वेंशन आंगापुर सेक्रेटारि सेंट पीटर स्कूल टागार जलाव आं निजे खाबा जावै आं दल बाय सालायनाय आरिसानो आनि हिकनो सामाथि कालार तागै आनि कलकाता कोसा खरकसा कलेज नि प्रिंसिपल डॉक्टर जॉन थॉमस नो लामसोगा बरम रुइनाय आफ्रां साखलायका 15 डिसेम्बर 3 सिमी ओ जे 1992 15 डिसेम्बर 3 सिमी सिनी चलारो गदनावो फान्थिनाय माफ्लाहाय हायनि साखलायखा आबन थिके ताबो रिसाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बो थुपका आंबो अमेरिका थांगांकै 2014 नि सिमी सामानजरा थांगो आंबा रिसातलांदों अनेक बड़ बागले आरो मिनिस्टार मालायो जरा जरा नेनि Canada thangu infrastructure minister Mr. Glenn Malikan infrastructure ni minister bo Canada Manitoba ni arisha soriga bhaiya photo buito bhaiya anar photo tum ega omai ke orisha a jarabo jodi no Christian naruna bagi kannani bagi sorna bagi nari anke tam kham bazar soikemo सिनी बड़ कक बरस पबे खेदा आगोटला थांग कोनजि सेके संलिया आबो सिनी राइडा आ लैंग्वेज आबो सिनी कल्चर बिसि खबजबो आगोटला तने बा बिहिगो साइजे कोनजि सालितो हा पारानी चाकरी खाइ तोइ मसे किरे तु देरी करस किरे उफ बा आंगो थांग पुरु छात्र जीवन थैजाला हाबर बहुनी थिकिया आ बुं खुलिया दादा बासिनुमु ओय किरिडासि तो चाकरो उफ पा आणि ना yang bisa kami kanan sabro i omo hai jaga soikia ke nin language ni je nang bunyu se khnare phirnai na mani tabu wangsa kok salaika kok bro pono chengkha language bo sini kaisa culture bisin khobjab chama nang mani kanma somo simia ei omo hiklai sini je culture no nargnai ख्रिस्टान रक्स ताबुक 100% काफैतुम ताबुक जे कामस्लि चुमै मानि नों खेल खेलनि एका आं ताबुक ताम मो इंटरनेशनल ड्रेस नेकटाइ कोट शूट हेसन ताबुक तामका सि जरा दफानि लीडर नेता रके कुर्ता को कुर्ता दहेन पंजाबी अब सिन ड्रेसया एका ख्रिस्टान दबो as a 100,000 leader jaba dress namani but the Christian ya but the Hindu se tama communist khainai
तमा कांग्रेस खाइनाय तमा निनी त्रिपुरा पार्टी खाइनाय तमा I50 खाइनाय तमा CPM खाइनाय जो तो लीडर कांग्रेस नहीं निला 90% से निनी कानून करिया ओके अब डेवलपमेंट दं तको ए कल्चर इज ए सिविलाइजेशन दं ताव चेंजिंग दं तामके बेबाक कल्चर जों सकामाय पाइनायनि कगुया जों जेदा नारना नांमानि आबन सोंनारनाय ताव একটা উদাহরণ বানান যেখানে খ্রিস্টানিটি সইকিয়া আর কি কালচার নষ্ট হয় কিয়া একটা যে एग्जांपल বানান first to 5th century Britain no बिनि बुमुंखा सेंट अगस्टाइन 597 ADO एज ए मिशनारी निनी रोम गवर्नमेंट नि अधीन बरक एक समय तब इजराइल रो एको ओ सेंट अगस्टाइन 597 ADO बो इंग्लैंड मिशनारी हिसेब थांगा आफ्रो ओ इंग्लिश स्पीकिंग साहेब कबर बारबारियन पृथ्वी सबचेয়ে बारबारियन के साहेब रखছে एक समय हेरिकानिया एकदम तो हम सानानी बारबारियन माने जंगली हेगे तिनी आ इंग्लिश स्पीकिंग रोग बो जागा सबाय गला वाहाय वर्ल्ड सब बिसि हाईली एजुकेटेड सब पावरफुल बरक अमेरिका थांगा उत्तर अमेरिका थांगा अफ्रीका फाइका ब्रिटिश रोग एक्सो इंडिया फाइका बरताम खाइकलां थांगा एजुकेशन खुलुकलां थांगा दाव साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब रिएक्टिफाई प्लेन बिरका ट्रेन मालखा हाँ गाड़ी मालखा सब मापसक वो हिंदू वो मुस्लिम आ प्लेन ट्रेन एज ए फैन लाइट सब नाम आं कोयना मुसुमु त्रिपुरानि जरा अमहाय बुसिया सुसिया कक सानेराव एक दिन US थांदों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो डेट्रॉइट नि गाय सिटी दं आरो हेनरी ए निनि स्टेडियम दं आ हेनरी स्टेडियम थानि आरो सारा वर्ल्ड नि निनि ओजि कपि चाटी থেকে আরম্ভ করে লাইট নিনি সাইকেল থেকে চেঙ্গিনাই নিনি গাড়ি প্লেন পর্যন্ত সব নাম আর বেবাক খ্রিস্টান সাহেব নামও যদি তো বলো নষ্ট নেই যাতনাকে বনি কক কমা খামন বনি চামুং কমা খামন বং তমুং কমা খামন বং কানমুং কমা খামন না কমাইয়া उल्टा बंग कानमुं से तबो किरि देवर का सुइबा तो हा नेकटाइ कामसले मो बंगनि साइब्रोनि ये दुटी पुलिस हम संपाति बिनाय हा सालिनाय के बाबू खुलुंगा नतके हा ভালো আছেন নি তো দিবকে কক পদে কমা খমন তবে ইংলিশ সারা ওয়ার্ল্ড ইনফ্লুয়েন্সিং থাকা তবে ইন্ডিয়া ইংলিশ মিডিয়াম পড়না কে তোমা হিন্দু তোমা মুসলিম তোমা খ্রিস্টান যতন কভার তবে যে তবে টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট আবার ইংলিশ নি ওয়ার্ড ব্যবহার বুঝতে নিনি যে কালচার দেরায় রক ও হাসাকাও সৈক্য ধলা তবে যদি নো 5th century ও या 6th century যদি নো ও সেন্ট আগস্টিন খ্রিস্টান মিশনারি যদি থামিনাই ব্রিটেন যিশুনি কক সায়াঙ্কে বাইবেলি কক সায়াঙ্के ও খ্রিস্টানিটি রিয়াঙ্के তাবু ব জাগাও তংখামন অ কুফুর সাইমিয়া সিনসে অনেক তলা তংহমরক আবন বাকি বুসিয়া সুসিয়া কগরক যারা সালাইনো নাং কয়না মুসব हिस्टोरी चैप्टर बाय चैप्टर नरो पढ़े दी इनफॉर्मेशन काहाम के करेक्शन न दी ताई काहाम कगनो काहाम कुबई लाइव मानो ताबुनी जनरेशन नो शादी फ्रेंडी कोनो कन्फ्यूज ता फेर दी आबानी कक आं जेरे सीमानी कुबई आबन आं बुनुमा सानाय बुनुमा फोरोंनाय बुनुमा रोनाय ताई ताइसे कक हो जागाओ যে एंग्लो सेक्शन ने एक ग्रुप दङ जेटा ब्रिटिश साहेब बाय नन साहेब सामान मानी एंग्लो इंडियन बंगबो ओ कथमार तोने रिखा बड़ अनेक ताबुक सबचेয়ে
o sengsaro hayungom English rokse belaino civilized on the top ber top kuzugutong ebar jodi no bongni culture ko bongni je dharma to mungcham kamakhanke abo thik ya arte thaja kok kabang boro culture by dharma no religion no mix clay তবে রিলিজিয়ন tabuk sini এই যে খ্রিস্টান ট্রেডিশন অবকা ট্রেডিশন जों सब मानिया दं तब इंडिया हिंदू वर्ल्ड हिंदी क्रिसमस के तमा मुस्लिम तमा ख्रिस्टान सिबिया हिंदू जैन जतनो दंथलायो आनंद खाय नागे तब दुर्गा पूजा अब एक ट्रेडिशन अब एक फेस्टिवल এই যে ফেস্টিভ্যাল যখন ফাইগানকে তমা খ্রিস্টান তমা হিন্দু রিকতাল পাইলিও থাংলাই নাইলিও হয়তো বিশ্বাস আবকা পার্সোনাল ম্যাটার কিন্তু কালচার আবকা কমিউনিটি দফানি কাইসা রাইডা কিন্তু রিলিজিয়ন কা আবো সব ব্যক্তিগত নে ফেথ এন্ড প্র্যাকটিস ম্যাটার আর কিন্তু কমিউনিটিও সিং দাইমিয়া নিনি কমিউনিটিও বৈরিগি তংনাই সাধু তংনাই এবং সাতোয়া তংনাই তবে সিনি তিপ্রাসার বিসিং হিন্দু হনি গসি তংনাই বিসিং বাঙিয়া দিবা বৈরিগি তঙ্গ হাও ফবনাই রক সাধু তঙ্গ সকজংনাই রক সাতোয়া রক তঙ্গ জোয়াং মাইখাম নঙিনে বাগুরবার থিনাই রক হর সকজাগো গা আবু বিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার বড় বৈরিগিকে বুফা বৈরিগিকে সারক নানিকো আবুয়া আবুকা পার্সোনাল সাকসাকনে বিনি পয়টো তাই বিনি প্র্যাকটিস রিলিজিয়ন ম্যাটার ইভেন সংবিধান পর্যন্ত 26 আর্টিকেল কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ানে সোনো ফ্রিডম রিরু সিনি সাক সিনি ফেট সিনি প্রপাগান্ডা প্রসার খাইজানি প্র্যাকটিস খাইজানি রাইট টু আব সাবর আব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন 25 এবং 26 25 এন্ড 26 আর্টিকেল নাম্বার আবা আনি ব্যক্তিগত তিপ্রামত হানি বা সরি তিপ্রা হানি যে সিনি দফানি উবুয়া সম্পর্কিয়া আবো ইন্ডিয়ানি 140-42 কোটিনি কাইসা রাইডার আবো কাইসা কেরম এই অম তাবো আং সবাই সামানি আং তাবো পাইথাবো কাইসা সারনা অনো কালচার মেন আবো আস্তে আস্তে সিভিলাইজ মাং থাঙো ডেভেলপঙ্গো নাবো নারগিনিয়া তাবো তোমা ওয়ানজুই তোমা তিপ্রা জগ তোমা সিকাম জগ বড়ি সিকলারাव ব্যাগ পেন কানো জিন পেন সারি কানে খুব কম খা তাও কাইজাক বড়ি রবো তোমা তিপ্রা জগ তোমা বরক দফা তোমা ওয়ানজুই দফা যতন সে তামা হাই লাবদাং হ্যাঁ এই কথর পেন একে এই চুমানে কল চেন তমো আবো খ্রিস্টান লোক দাগি নাই রিগেনে বরক খিপ দেয় রিসা খিপ দেয় হ্যাঁ হাই নিকে বো দাদা কি বংনো বাজার দোকানো মানা খাইনি দং তে থেসে ক যে যেখানে যিশু খ্রিস্টানিটি সইকিয়া আং সাচিম সাকা 6th century ও আগস্টেন যদিনো ইউরোপ ইংলিশ স্পিকিং রনি দফানি বিসিগো ও খ্রিস্টানিটি তুনিরি হংকে তিনি অ জায়গা বরক সবইগুলা খমন তাই লাস্ট টেকেছে কক এই যে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া শ্রীনগর নাদি মিজোরাম মিজো অর্থ নব্বই বুঝি মি মিন বরক জো মিন বলম রাম মিন হা মিজোরাম বুঝি ওটা আর মিজোনি কক মি ইনকা বরক জো মানে বলম ওয়ানসক জঙ্গল মোসামাই দङ জায়গা তাই রাম ইনকা হা মিজোরাম বড় হাইকে বুংফারো বলংনি বরক হা তাবো বলং বরক দা নাইলা সব বলংনি বরক কিছা সুই নাইলা চিন্তি প্রাসার হতাওবা বলং বরক হাইब्ला মিজোরাম थांनायदि हाथाय सागासे बंनि दालान पाकी बंनि आइना ग्लास नब काहाम हाईली एजुकेटेड निना आईएएस ऑफिसर सब फाइग्रा इंडिया वो आईएएस ऑफिसर सब फाइ टप मिजो से फाइग्रा नागालैंड थांनि मणिपुर थानी निना अरुणाचल प्रदेश थानी सिक्किम थानी मणि इको मेघालय थानी
मेघालय नॉर्थ ईस्ट इंडिया कैसा एजुकेशन पिलग्रिम्स नि टाइटल जाग माने फोरोंजानाय कैसा सेंटर जब पिलग्रिम बनतामो धर्मनि जागा तीर्थस्थान सिनी एजुकेशन तीर्थस्थान बाहायनो शिलं से सिन तिरबने बसुक ख्रिस्टान हिंदू मुस्लिम आरो थांगिनाय कॉलेज पास थाइफेबिका इंग्लिश कांको सोलोंफेबिका टीसीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर मखिया तमा हिंदू तमा ख्रिस्टान हिंगे बरक तामो कलगिदे तम निनर्स फाइने को बुहा नों 15th सेंचुरी से हिंदू धर्म फाइमाने नों ते एडवांस ना कोगला तांगी उ संगो 19th सेंचुरी फाइनाय 20th सेंचुरी फाइनाय आ शिलं मेघालय मिजोराम मन ताबो लेखा पढ़ा फाइने थाना हल्ला ए उल्टा पुल्टा कक साइड सिं लाभ करे कक नाथं नबनो कक कबर नबनो सिन कक बरबाय कक नाथं माने बुई काहगो बुजिया कक कबर माने तामो हातार पातार कक साव माने कोनो लॉजिक करी आरो कोनो ट्रुथ हिस्टोरी करी कबि हिस्टोरी करी आबाय ता सालायथों आं कुन कक अतर साया तामका आं जतुतुक आनि जे किसिसा आं लाइबु मानो खरसावै परिउनाय जे मान माने आकक साव आं ताखर बखर आं पाइथाक और मथाना मुसंगो बुइनि धर्म साकांके नखा साकावो खुक्ति मुसुके निनि कपालनो पक क्लाइनाय ख्रिस्टान धर्म फाइमाने 1938 हिंदू धर्म फाइमाने प्राय 1500 माने 15th सेंचुरी आगे बोसोर बसरनि उलो 19th सेंचुरी प्राय 400 बसरनि पड़सी बेले हामबाय आमैनो आं जतन ख्रिस्टान इंडिया कगिया तामके अमहाय जरावो जरा सिनाय रग नुनाय रग बुसिनाय रग नरा आसो खुजागि ता तंगसिरि ताई आसो बखानो क्राकता थाइबेसिरि गलाइसाके बुसिनानि सिनानि कबि लामा काहाम लामा थांसुं थानानै आगुसुं थानानै थिनानि बगै याप्रि साबायसिरि हिमबायसिरि ताई बनो बुजुबायसिरि साबै तिबायसिरि बेले हामबाय खुलुमगा